जय जगन्नाथ स्टूडेंट आशा करुछि समस्त भलरे थिबे भलरे अच्छे समस्ते। तो आज आम आलोचना करवा तुम मानक दशम श्रेणी रे थिबे होई रहिथिबा सभ्यता और विज्ञान को एहाकु लिखिछन्ते बंशीधर सामंतराय। बंशीधर सामंतराय एहाकु लिखिछन्ते। तो तांको विषय रे टिके आलोचना करिबा। बंशीधर सामंतराय थिले ओडिशार जणे विशिष्ट शिक्षाविद और उद्भिद विज्ञानी। से अभिभक्त कटक जिल्लार पट्टामुंडार निकटवर्ती बड़पड़ा ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। केउठारे जन्म ग्रहण करथिले बिले से कटक जिल्लार पाटमुंडाई निकटवर्ती बड़पड़ा गाँ रे जन्म ग्रहण करथिले। उद्भिद विज्ञान रे बिलातर उच्चतर शिक्षा प्राप्त होई से ओडिशा शिक्षा विभाग रे अध्यापक भाव रे जोग देथिले। केउ विभाग रे से अध्यापक भाव रे जोग देथिले? ओडिशार शिक्षा विभाग रे अध्यापक भाव रे से जोग देथिले। परवर्ती समय से रेभेन्सा कॉलेज रो अध्यक्ष पद मंडन करथिले। परवर्ती समय रे से रेभेन्सा कॉलेज रे मुख्य अध्यक्ष भाव रे से जोग देथिले। विज्ञान संबंधी प्रबंध और शिशु साहित्य रचना करिबारे तांकर आग्रह बहुत थिला। तांकर अनेक विज्ञान संबंधी रचना जेपरि कि उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। तांकर अनेक लेखा उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला। दरिया पारीर सुना जेपरि कि रहि अछि तांकर लेखा दरिया पारीर सुना, शिशुर बीणा प्रभृति तांकर केतोटी रचना थिला। तो आमे जे आज पढ़िबा सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी यह 1942 ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य रे पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। मोस्ट इंपोर्टेंट पिले या को नोट करिक लिख। तो सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केबे क्यों पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? 1942 मसीहा रे ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। एथिरे सभ्यतार विकास रे विज्ञान अवदान विषय रे आलोचित सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक युग रे मनीष उन्नत हेबा संभव बोले परे प्रबंध प्रतिपादित होछि। तो सभ्यता और विज्ञान एथिरो आमे जानिबा को पाउछि। सभ्यता और विज्ञान आम दैनंदिन जीवन रे सकाळ ठारू आरंभ करी संज पर्यंत आम दैनंदिन जीवन रे ओतप्रोत भाव रे जड़ित। विज्ञान को छाणी आमे आजिर मनीष बंची परिबा नाही। तुमे माने जो फोन व्यवहार करुन कि पिले से मध्य गोटे वैज्ञानिक उद्भावन द्वारा ताहा तयारी होइछि। कोन तुम मानक फोन को ठारू गोटे मात्र फोन अच्छी बोल। तो सही फोन रे तुमे पाठ पढ़ुछ, बापा मां को से मोबाइल रे कथाइबा पई देउछ। तो केते आम दैनंदिन जीवन रे परि अनेक व्यवहार रे आसुछि। तो आमे वैज्ञानिक उद्भावन जेते भी जिनिस रहिछि ताकू आमे बिना सहाय्य रे जीवन बंचिबा बहुत कष्ट हो जिवो। तो देखिबा मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति एवं साधारण करिथाए ताहाकू आम्भे माने सभ्यता आख्या देथाउ। तो आमे काहाकू सभ्यता आख्या देथाउ पिले? मानव जो वैषयिक शारीरिक और नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करिथाए ताहाकू ही आमे सभ्यतार आख्या देथाउ। विभिन्न विभागर विभिन्न परिमाण उन्नति अनुसार सभ्यता न्यूनतर वा उच्चतर बोली निरूपित होइथाए। प्राचीन आदिम मानव किंबा आधुनता निग्रो बा भारतीय वन्य जाति मानक सहित आम्भ मानकु तुलना कले आम्भे माने देखि परिबा जे सभ्यतार अर्थ कौन और तार मूल्य कौन आमे जानि परिबा। जे से जाति सह आमको तुलना कले आमे लक्ष्य करि परिबा जे सभ्यता कौन अटे, आम रो मूल्य केते रहिछि सभ्यता प्रति। विभिन्न काल रे और विभिन्न युग रे विभिन्न जाति मानकर सभ्यतार आदर्श भिन्न भिन्न थिला। साधारणतः आम गाँ गहड़ी रे मध्य भी सेमिति लक्ष्य करिथिबो समस्ते। गोटे श्रेणीर लोके मोबाइल पाउ नथिबा बेले अन्य श्रेणीर लोके गोटे परिवार रे
ଚାରିଟି ମୋବାଇଲ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରାସୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେ ଯାବତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଏହା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଭୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ? ଭୋଗ, ବିଳାସ, ବ୍ୟସନ ଆଦି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶନାରୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଆମ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମତା। ଭାରତର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ତ ଭାରତର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମତା। ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତଥାପି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସେହି ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୋଗମାର୍ଗୀର ଜାତିଠାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଓ ରୋମ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ଆମେ ପାଉ ତାହା ଇଚ୍ଛାକୃତ। ମାତ୍ର ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରାସୀୟ ନିଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁନତର ନୁହେଁ। ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ, ତାହା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ଏକତମ ସ୍ୱତଃ ସମ୍ଭୂତ ଫଳ ଅଟେ। ତ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି। ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସଭ୍ୟତା ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ରହିଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳରେ କେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ଓ ତାହା କ'ଣ? ଏହାର ନିରୂପଣ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଧରି ନେଉଥିଲେ। ପୁଣି କୌଣସି ଜାତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶକୁ ନିଜେ ସଭ୍ୟତା ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାଧନାକୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେହି ଚିନ୍ତାରେ ନିରୂପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଓ କେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଶକ୍ତି କ'ଣ ତାହା ମାନବ ନିରୂପଣ କରିପାରେ। ସେହି ପଥରେ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ସାଧନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ସର୍ବାଦ୍ୱୟ କରଣୀୟ। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମତା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଳରେ କଠୋର ସାଧନା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାହାର ବିଲୋପ ସାଧନା ସଭ୍ୟତାର ଜାତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ବାହାରୁ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରି ନଥିଲେ, ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ
चेष्टित थे। तो आज एतिक स्टूडेंट देखा नेक्स्ट वीडियो। तो एमती वीडियो देखा आम चैनल टी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखु। जय जगन्नाथ।